Terapi keluarga model Satir yang dibangunkan oleh Virginia Satir adalah satu pendekatan yang memberi fokus kepada komunikasi berkesan dan peningkatan harga diri dalam kalangan ahli keluarga. Model ini bertujuan untuk membantu ahli keluarga meningkatkan kesedaran diri dan mengubah pola interaksi yang tidak sihat. Dengan memberi tumpuan kepada keperluan emosi dan komunikasi terbuka, terapi ini membantu keluarga membina hubungan yang lebih sihat dan harmoni. Seterusnya, Virginia Satir tahun 1916 hingga 1988 merupakan seorang psikoterapis yang lahir di Neillsville, asal Amerika Syarikat. Beliau dikenali sebagai perintis dalam terapi keluarga. Beliau juga menjadi salah satu figura terpenting dalam pengembangan terapi keluarga. Hal ini kerana beliau yakin bahawa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang dan memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain. Sumbangan beliau merupakan seorang penulis terkenal dengan buku-bukunya seperti People Making dan The New People Making. Pandangan teori terhadap manusia satir berpandangan bahwa setiap orang memiliki potensi positif untuk berubah dan berkembang, serta berhak mendapatkan kehidupan yang bermakna dan penuh cinta. Satir juga melihat manusia sebagai makhluk yang terintegrasi, di mana pikiran, emosi, tubuh, dan roh saling berhubungan. Teori ini juga menekankan kepentingnya komunikasi yang jelas, harga diri yang sehat, dan hubungan yang seimbang dalam kehidupan manusia. Konsep utama teori. Beberapa konsep utama dalam teori satir adalah: pertama, harga diri, keadaan di mana individu memiliki penerimaan dan penghargaan diri yang positif. Kedua, pola komunikasi. Ada 5 jenis pola komunikasi, yaitu placating, merendahkan diri, blaming, menyalahkan, super reasonable, logis berlebihan, irrelevant, tidak relevan, dan congruent, selaras. Hanya komunikasi selaras yang akan dianggap sihat. Ketiga, sculpting, teknik membayangkan hubungan antara anggota keluarga. Keempat, triade, hubungan 3 pihak yang saling berinteraksi. Contohnya orang tua dan anak, di mana satu pihak dapat memainkan peranan tertentu seperti mediator atau pengalih perhatian. Matlamat utama counseling. Counseling dalam model satir ini adalah untuk 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri dalam konteks hubungan keluarga. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. 3. Membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan mencari potensi terbaik mereka. Keempat, memperbaiki harga diri dan keyakinan individu. Kelima, mengharmonikan hubungan keluarga melalui mengubah pola komunikasi dan interaksi. Peranan kaunselor dalam terapi model keluarga satir kaunselor akan memainkan peranan sebagai fasilitator perubahan, di mana mereka akan 1. Model komunikasi yang selaras, menjadi contoh komunikasi yang jujur dan terbuka. 2. Fasilitator pertumbuhan, membantu keluarga eksplorasi perasaan mereka dan memperbaiki pola komunikasi yang tidak sihat. 3. Pembimbing dan pendorong, mendorong klien untuk mengenali kekuatan diri, memahami perasaan mereka, dan membuat perubahan positif. 4. Pemberdaya individu. Kaunselor juga membantu individu untuk membentuk keyakinan dan harga diri bahwa mereka boleh berubah ke arah yang lebih baik. Teknik strategi dalam teori terapi keluarga satir. Antara teknik dan strategi yang akan digunakan dalam terapi keluarga model satir, sculpting, klien menggambarkan hubungan keluarga mereka dalam suatu pose. Melalui gambaran tersebut, kaunselor akan menginterpretasi posisi emosional dan interaksi interpersonal antara mereka. Contohnya, kedua-dua gambaran menunjukkan sebuah keluarga yang bahagia. Namun sadarkah Anda pada gambar kedua di mana seorang bapa dikelilingi anggota keluarga yang lain? Adakah ia menggambarkan mereka takut kehilangan bapaknya? Dan adakah bapaknya terasa beban atau mungkin gembira dengan dinamik keluarga mereka? Oleh itu, melalui teknik ini, klien dapat menunjukkan perasaan tersembunyi mereka. We just want what's best for you. We know you have so much potential, and we believe in you. It's just that sometimes, it feels like you're not giving it your all. We want to see you succeed and be happy, but it seems like you're not even trying. Why can't you try harder? We see other kids your age excelling and achieving great things. We know you can do it too. It's frustrating to watch you struggle when we know you're capable of so much more. We just want you to put in the effort and show us what you can really do. I'll never be enough for them. No matter how hard I try, it feels like I'm always falling short. Their expectations are so high, and I'm constantly under pressure to meet them. It's exhausting and disheartening. I wish they could see how hard I'm trying and understand that I'm doing my best. He doesn't talk to us anymore. What should we do? I feel like I'm only worth something if I succeed. Every time I fail, it feels like a part of me is lost.
I see my friends achieving so much and it makes me feel like I'm falling behind. It's like there's this constant pressure to be perfect, to never make mistakes. And when I do, I feel like I'm letting everyone down, especially my family. I just want to be good enough, but it feels like no matter what I do, it's never enough. It's important for him to feel loved for who he is, not just for what he achieves. As parents, we need to show him that our love is unconditional. Success and failure are just parts of life, but they don't define his worth. We need to create an environment where he feels safe to express his feelings and fears without judgment. It's crucial for his emotional well-being that he knows he is valued and cherished just for being himself. We should celebrate his efforts and resilience, not just his accomplishments. By doing this, we can help him build a strong sense of self-worth that isn't tied to external achievements. We're proud of you no matter what. Your courage to open up and share your feelings means the world to us. We know it's not easy, but we're here for you every step of the way. You are never alone in this journey, and we will face every challenge together as a family. Thank you for sharing with us. It means so much to know that I have your support and understanding. Your words give me strength and hope. I feel more confident knowing that we can heal together as a Seterusnya, didorong untuk mengingat kembali sejarah keluarga mereka untuk memahami pola perilaku yang turun-temurun. Contohnya, seorang anak yang sering merasa dikongkong menemukan bahwa ibunya juga mempunyai pola serupa kerana trauma dari keluarga sebelumnya yang bersifat kasar. Melalui family reconstruction, individu ini mungkin menyadari bahwa pola tersebut adalah warisan emosional yang mereka bawa dan bukan dari identiti sejati mereka. Adakah anda tahu bahawa terapi model keluarga satir masih digunakan sehingga kini? Hal ini kerana teori ini menggunakan pendekatan yang humanistik yang menekankan potensi perkembangan dan perubahan positif dalam diri individu, serta fokus yang kuat pada komunikasi yang sangat relevan dalam memperbaiki hubungan keluarga. Tambahan pula, pendekatan ini juga komprehensif kerana melibatkan aspek mental, emosional dan fisik individu secara holistik, memberikan sokongan penuh untuk pertumbuhan pribadi dan keluarga. Selain itu, model ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada pelbagai masalah keluarga, termasuk konflik pernikahan, hubungan orang tua dan anak, serta trauma keluarga. Namun begitu, teori ini juga mempunyai kekurangan. Hal ini kerana pendekatannya yang tidak terlalu struktural kerana lebih bersifat humanistik dan tidak selalu memiliki panduan yang jelas sehingga boleh halangan bagi klien yang memerlukan arahan konkret. Selain itu, pendekatan ini mungkin kurang sesuai untuk keluarga dengan masalah yang kompleks ataupun serius. Tambahan pula, teori ini juga bersifat subjektif yang berfokuskan pengalaman pribadi dan mungkin terasa kurang sesuai bagi individu yang lebih menyukai pendekatan berasaskan bukti ilmiah. Penutup. Sebagai kesimpulan, terapi model keluarga satir menawarkan pendekatan unik yang berfokus pada komunikasi jujur, penghargaan diri dan pemahaman pola keluarga warisan generasi, membantu keluarga membina hubungan lebih harmoni. Meskipun ada kekangan dari segi struktur dan subjektifnya, terapi ini masih lagi relevan bagi mereka yang mencari perubahan melalui pemahaman diri dan koneksi yang lebih kuat dengan keluarga. Akhir kata, model keluarga satir menunjukkan bahawa setiap keluarga memiliki potensi untuk tumbuh bersama dan menemukan kebahagiaan sejati. Satir Family Therapy helps families understand and strengthen their relationships. One technique used is sculpting, where physical positioning reveals each family member's underlying emotions. The therapist starts the sculpting session by asking each family member to choose a position that reflects their role and feelings. This process is crucial as it helps to visually and emotionally map out the dynamics within the family. Each position chosen by a family member is a representation of their perceived place and emotional state within the family unit. Each of you will choose a position that not only shows where you see yourself, but also how you feel about your place in this family. Think deeply about your relationships and the emotions tied to them. That expresses how you feel in this family. This is an opportunity to communicate non-verbally, to show rather than tell, the complexities of your feelings and relationships. How do you feel in these relationships? Consider the connections you have with each family member, the roles you play, and the emotions that arise from these interactions. This exercise is designed to bring to light the underlying feelings and dynamics that may not always be expressed in words.
Each position reflects inner emotions. The child feels isolated, the mother is stressed, and the father appears distant and uninvolved. I feel like no one notices me. What do you see from these positions? Take a moment to really observe each other. Notice the distance, the closeness, the body language. What does it tell you about your relationships and the dynamics within your family? How does it feel to see your child standing so far away? What emotions come up for you when you see this physical distance? Does it reflect any emotional distance you might be feeling? I didn't realize how distant our child feels from us. This is eye-opening. I can see now that we need to work on bridging this gap and understanding what our child is going through. Observing each other's positions, family members begin to recognize how their feelings are mirrored in their relationships. This awareness is the first step towards healing and improving communication. By understanding each other's perspectives, they can start to rebuild trust and connection, creating a more supportive and loving family environment. How does it feel to be closer now? Can you describe any changes in your emotions or thoughts as you sit nearer to each other? I feel safer and seen. It's like a barrier has been lifted, and I can finally connect on a deeper level. I didn't realize how much distance was affecting us. With the therapist's guidance, they try a new, closer positioning, opening space for empathy and deeper understanding. This simple act of moving closer physically can have profound effects on emotional closeness. It encourages open communication, trust, and a sense of safety. The family begins to see each other in a new light, fostering a stronger bond and a more supportive environment. The therapist's role is crucial in facilitating these moments of connection, helping each member feel valued and heard. With sculpting, this family has gained deeper insight into each other's feelings, experiencing warmth and connection in their relationships. Satir therapy creates space for healing and meaningful connection.